हमको निर्देश होछे जे आमर महाप्रभु जगन्नाथ कलिजुगर ठाकुर दारु ब्रह्म श्रीक्षेत्र धाम रे ई मकर उत्सवटा केंदा करी पालन करा जासी। माँ लक्ष्मी बाबू रे निजर माँ घरु बाबू सास घर के आसो ई बाबद रे टिके आलोचना करमा से केभे जाइथिसन केता करी आसो जन श्रीक्षेत्र धाम रे मकर अर्ण लागी हुए किए से मकर अर्ण लगासी भक्त माने काहे त्राण सती पाइसो अनेक कथा আছে टिके आलोचना करमा। हमर भाई के गुडे अनुरोध में रखिथिली भाई मैं प्रश्न नै पचरे मैं नै कहिथिले मैं किसी नै कहिथि किंतु तुम्हें उत्तर देलो शनि 29.5 बरस रहसन बोलो मुई शनि गुटे राशि रे केते दिन रहसन कहला तुमे गनी देखो गुटे राशि रे शनि केते दिन रहसन गुटे राशि रे बृहस्पति केते दिन रहसन हिसाब करबो बेले जाईकरी टोटल हिसाब ता पाबो 12टा राशि के केते केते दिन केते मास केते बरस गुनले हला ना होय हमको प्रश्न करि छन हमर भाई सूर्यंकर किरण 3 बोले पहला कह तो सूर्यंकर किरण 3 रुहे वही पल्ले जाई गोमय गृह शुद्धंच विश्व शुद्धम विवाह वसु हृदय नाम शुद्धंच सर्व शुद्धंच जाह्नवी बाबू रे गोबर थी घर शुद्धि करा जायसी ई पुष्प पृथ्वी काती शुद्धि आसी विश्व शुद्धि आसी सूर्यंकर किरण रु किए जदी समता दृष्टि रखी छे से हेले भगवान सूर्य उच्च नीच नैनो जदी कहू त्रिगुण हिसाब रे किरण अछि सत्व रज तम पहला सकाल को अब सत्व किरण तार परे द्विपहरिया बाबू तम किरण तार परे राजसिक किरण पड़सी जेते बेले सूर्य अस्त हेबार लागि जाउथसो 2 नंबर उत्तर पहला कोमल किरण तार परे प्रखर किरण तार परे मध्यम किरण उत्तर जाई जे किंतु केथे दिन केथे मास केथे बरस भाई जेना कहबो क्लियर कहो अरे सुनो देई मन करना हो पंडित सुनो देई मन करना सुनो देई मन करना हो पंडित सुनो देई मन करना अरे पुराण कथा अपूर्व वार्ता पुराण कथा अपूर्व वार्ता पुराण कथा काने सबे सब जानि छ बोली माने नै न ये सत्य ओटे अमृत समान वंदन साधु सर्वम ताबि काव्यम न चैत्य भावम वे तो पुराण रो सब कथा संपूर्ण सत्य होई न पारे किंतु पुराण को मिथ्या कहि मरि मरहि रे सबे सब कथा जानिथेमा बोली माने नै न हमर सीमित ज्ञान भीतर जेंटा जानिथेमा सेटा परमात्मा का नै पार तो भक्त का बोल छे ये न धरि मत सो न धरि मत हे विज्ञ मंडली हे पंडित समाज जदि हमर संकीर्तन परिवेशन रे किछि त्रुटि परिलक्षित हुए आपण माने हम क्षमा देबे बोली आशा अरे क्षमा करी मो भाभी अज्ञान क्षमा करी मो बाबू रे जेहेतु एटा कली जुगर कथा है मकर तो 4 ही जुगे हेतिला मकर उल्टाई देले हमार र कम ई मकर संक्रांति दिन पुराण पृष्ठ रे रकम रकम रो घटना सब घटी जाइतिला किंतु आज्ञा कहि जन कमिटी पक्षर निर्देश अछि जे लक्ष्मी जगन्नाथ कथा श्रीक्षेत्र रे मकर यात्रा बाबू रे
কথা কানা হইতিছি মা লক্ষ্মী কেন মাসে যাইতিছন বাপ ঘরকে পুরাণে লেখা আছে আরে পৌষ মাসে যাই লক্ষ্মী মহামায়ী আরে পৌষ মাসে যাই লক্ষ্মী মহামায়ী আরে রহিতান্তি বাপ ঘরে মাসে যাইতিছন মা কিছু দিন নিজর মা ঘরে রহিকি ই দিন ফিরিতিছন আরে মকর সংক্রান্তি দিন সে ফেরতি মকর সংক্রান্তি দিন সে ফেরতি মকর সংক্রান্তি রে মাতা বাপ ঘরর শাশু ঘর গেছন শ্রীমন্দির গেছন আর প্রবেশন্তি শ্রীমন্দিরে যেন শ্রীক্ষেত্র ধামরে অরুণ ভাই শুনু তো শ্রীক্ষেত্র ধামরে যেন মকর অর্ণ লগা যাসি এটা কেন বনা যাইতিছি এ পিলা আরে লক্ষ্মীঙ্ক সহিত বাপ ঘরু যাও আরে লক্ষ্মীঙ্ক সহিত বাপ ঘরু যাও লক্ষ্মীঙ্কর সাঙ্গে নিজর বাপ ঘরু কানে আসি গুটে ভার আসি যাহাকে মকর ভার বলি কুহা যাসি জগন্নাথ সংস্কৃতি আরে আসই মকর ভার 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 যেন মকর ভার আসি সে ভাররে যেন অন্য আসি দিছি আর সে ভার অন্যরু মকর চাউল আর সে ভার অন্যরু মকর চাউল আজ্ঞা হই জানতি আর হই জানতি হই জানতি ভোগ কে লগাছন আজ্ঞা পণ্ডা সেবক আনন্দরে আর পণ্ডা সেবক আনন্দরে আজ্ঞা ভোগ লগান্তি শ্রীমন্দিরে ভোগ লগান্তি শ্রীমন্দিরে আরে সে ভোগ পাই ভক্তগণ আনন্দ লভিথান্তি মন আনন্দ তারপরে মকর ঘটনা কানা যে ভাই ইনু উঠলে তোমার যদি জানি থিব বলে তুমি ফের ঋষি হেস ইনু আকে গাব মুই মোর কর্তব্য করিছে এ পিলে পিলা মানাবো ও গায়ককে গায়কর বায়ককে বায়ক যা হবা কলা ক্ষেত্র রে বাবু হেবা তো পরছা না তো বিলকুল নাই নাই কেনটা আছে গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ বাবু পহলা গুরু কো চিন্তা করিছু তারপরে খন্ডে বাদ্য দমা বাবু রে ইয়াড়া বসেছন বাবু নরসিংহ ভগবান তো আমি গোটে নরসিংহ মুরাট বাদ্যটে দমা নরসিংহ মুরাট আমার ভাই যদি জানিথিবে নরসিংহ তাণ্ডবটে বজাবে আমি বজাউছু মুরাট শ্লোক আপনি বজাবে তাণ্ডব বাদ্য অলি উপরে ଯିବା বেলা আমার ভাই বি অরুণ ভাই বি উঠুন স্যার কলিযুগ জগন্নাথ সংস্কৃতি মকর উৎসবকে তাগরি পালন করা যাসি ঠিক আলোচনা করবে বাবুরা কত আছে ঘন্টা ঘন্টা রণ রণ রন্টা ঘন্টা রবে ঘো ঘর ঘরি ঘন্টা ঘন্টা রণ রণ রন্টা ঘন্টা রবে ঘো ঘর ঘরি ভূ
नड़ित घन निर्घन नादम निनादम झंग झंग झंकार नादम नादम पायद्वय रण रण ढी ढी किटी किटी तुलु तुलु वीर भैरवाय वीर नृसिंह ठोक ठोक बाबू आमे बजाउछु मुरार श्लोक हाँ तमे बजाबो तांडव पद्य हाँ तांडव हाँ गिरीश का गाना सुनेगा हाँ 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 शाबाश हाँ 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 घर घरी हाँ 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 निनादम हाँ 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 सिंह हेला हाँ हाँ बाबू रे भगवान शिशु कलाकार मंगल विस्तार को उड़ान दे आओ बाबू इड़ा तो कलिजुग है गुडे कलिजुगर भाव दे दमा ई कलिजुगर मनुष्य खाना करू छे कीर्तन रे किछि शिक्षा भी अछि मोर कहू जे मन के अरे मन अरे मां बुआ के जिया दूब देसी हो अलगा रखी करी कदौथिसी हो मां बुआ के जिया दूब देसी हो अलगा रखी करे कदौथिसी हो बाबू रे माता पिता के छाड़ी गिरी तू जेते देवा देवी पूजा कोले भी बेकार है अरे जेते देवता पूजा करुणा जेते देवता पूजा करुणा हेती किछि फायदा नाइन जेते देवता पूजा करुणा हेती बाबली भाई इधर गोटे चटनी दमा हाँ रो रो दम धरो बिल्कुल बाबली भाई इटा का गाना है हाँ। इधर चटनी काना अच्छे हाँ। महादेव के पहला मुई मानसी हो तेहरू में तोते विश्वास करसी जदि भूली जीबू रे धन किरिस का गाना सुनेगा ए पिला छाड़िया टाइम न टाइम न का बोलू छे ए ला 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 ला
মহাউড়া পরিসম্ভ তা বলছে এ লা 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 মাবুয়া কে জিয়ে দুদাসি ও অলগা রক্ষি করি পদসিসি ও Abua que guie tu desi, oh, অলগা রক্ষি quando vive, oh, যেতে দেবতা পূজা করুন যেতে দেবতা পূজা করুন হেতি কিছু ভাড়া নাইল যেতে desta puja, doido, vai dar aino, যেতে desta puja, doido, esse que vai dar aino, desta puja, doido, esse que vai dar aino. বাবুরে রে মনটিকে চিন্তা করে দেখ মা বুয়া তোর লাগি কারা করেছিলে আজ্ঞাঙ্গর আশীর্বাদ আমার উপরে থাকবো রাম দেখবার হরিবো এ পিলা তুই ভুলি যাউছু মা বুয়া কেতে সহিছন তোর লাগি আরে তোরে লাগি সতেরে তুম পাই করে কেতে রে আরে জনম দেই তোর লাগি রে ও তুম পাই করে ও জনম দেই তোর লাগি রে মনুয়া আর দেখবো বলি দুনিয়া আর সব শহীদ তোর লাগি রে ও জনম দেই যদি ভুলি দিব রে মনা যদি ভুলি দিব রে মনা এ পিলা মা বুয়াকে যদি পাশরি দেবু তার ফল আছে তোদের কা ফল মিলছি বাবুরে ই পাপর ফল মহা মুশকিলটা আরে তোর কে বি নাই মিলে রে জানো যদি ভুলি বেদনা হবে নাই রে বেদনা যদি ভুলি ও যদি esse que vai dar aino. বাবুরে মকর সংক্রান্তি সবে জানিছ আজ্ঞা যে উত্তরায়ণ রে পিতামহ ভীষ্ম ইচ্ছা মৃত্যুরে বাবুতে হত্যা করিছন উত্তরায়ণ দেখিকিরি সবে জানিছু ভীষ্ম মহারথী ভীষ্ম যাহাকে পিতামহ বলিকিরি কুহা যাউতলা মহাভারত পৃষ্ঠারে বাবুরে সে ভীষ্মঙ্কর কেতে শক্তি থিলা শক্তির পরিমাণটা কেতে ভাই হ্যাঁ? কেতে শক্তি থিলা ভীষ্মঙ্কর ঠিক আলোচনা করব বাবুরে শ্যাম কুজুহার